bundok guys. So, ulan na naman. Magdamag, maghapon. Ayan. Lalaot na lang ako kaysa pabalik-balik ako sa bangka maglimas. Maganda pang lalaot na lang kaysa pabalik-balik ka maglimas, laging basa. Ay, tuloy na natin sa laot para makaisda pa. Doon ako, doon. Wala eh. Lagi kang basa pag naglilimas yan. Tulad yan. Dahil masasahod yung ulan dyan. Ayan. Ngayon yan. Oh. Daming tubig. Galing sa unahan. Papunta yan dito. Ano, iipon. Ay, wala lang, minutes lang. Puno na naman. Maigi pang lumaot. Yun. Makabenta na. Makaulam pa. So, yun lang guys. Abangan nyo na lang mamaya sa laot. Okay, thank you. Bye-bye.